Tuhan kita Yesus Kristus. Kedengaran suara saya? Ya, ya. Ya. Oke, Pak Samuel ya. Boleh kita mulai, Pak Samuel? Ya, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa berjumpa ya lewat di HK Indonesia Ministry dalam acara pengabaran Injil yang keempat. 感謝上帝，藉着第四次嘅印尼客家福音團舉行嘅聚會，大家能夠來相會。 Kami juga bersyukur kepada Tuhan, Pendeta Samuel Fu bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan dan diterjemahkan oleh Semu Maria Wu. 我哋十分嘅感謝主，呢次能夠請到傅志新牧師來做講員。 還有傅師母來翻譯。 Saya Pendeta Nathan Hidayat bersama dengan Pendeta Samuel yang mewakili HK Indonesia Ministry mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Samuel Fu bersama dengan Semu Maria yang melayani kita semua firman Tuhan pada malam hari ini. Ngài các hy sinh phụ mục sư也代表印尼客家福音團。 向父母師母獻上萬分嘅感謝。 Kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan pengurus sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. 我也感謝同工們大家能夠合作，使呢個節目能夠舉行。 Harapan kami dari semua pengurus agar pada malam hari ini nama Tuhan yang ditinggikan dan banyak jiwa yang diselamatkan. Khususnya untuk orang-orang HK ya. Ya, untuk lebih lanjut kami nggak perlu banyak ngomong, kami persilakan penginjil Eli untuk memimpin kita. 繼續下去，我哋原來將呢個路線宣傳鋪來帶領經古家設計到呢個節目。這樣。晚安，弟兄姊妹們平安。感謝主因為到時間能夠潮出熱下熱車，在客家印尼客家福音團，感謝上帝。 Selamat malam saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama berkumpul di sini di dalam persekutuan HK Indonesia Ministry. Kina jika jicheloi chong jiusi ko cincin ho lai sin jujasu cincin ho. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Sungguh baik, percaya Tuhan Yesus sungguh baik.
來信耶穌真正係好，係冇條姊妹們，感謝上帝，因為到佢對自家係安好，kita sikap dice loy tahu. Sungguh percaya Tuhan Yesus sungguh baik. Ketika kita percaya kepadanya, dia mengaruniakan berkat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Karena itu, kita akan bersama-sama datang ke hadapan-Nya untuk berdoa. Kina jika tahu kau, Jill dan Kim Lee Muksi Tailiang, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Lily Esther. Kami persilahkan langsung di dalam bahasa Indonesia. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kedamaian kepada kami. Biarlah malam hari ini melalui pujian, melalui kesaksian, dan juga melalui pemberitaan firman, kami yakin dan percaya kami sungguh boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami sungguh percaya ada damai sejahtera yang ada di dalam hati kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, melalui pujian dan pendengaran akan kebenaran firman, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Dan kami percaya dari awal pertengahan sampai pada akhir daripada ibadah kami ada di dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amen. Kinha kisyu halai jika oi thang jikai jika kai thi hyung thung ket min thi hyung oi hian si kia kai ko he juasu si onset. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh saudara Bapak Yusuf Sukimin. Judul lagunya adalah Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Kami persilakan. Pak Nathan, share screen-nya ditutup dulu. Share screen. Pak Nathan. Di layar saya itu Share screen-nya mesti dihilangin. nyala, layar saya tuh di laptop itu gelap, nggak bisa lihat itu, nggak tahu gangguan listrik. Saya nggak bisa share screen, Pak, kalau cuman bisa satu. Oh iya. Coba saya Share screen saya terhalang. Jadi mesti ditutup dulu. enggak, laptop saya ada masalah nih dikit. Ya. Ini sekarang sudah bisa, Mbak Su. Iya.朋友们，你心中有痛苦吗？朋友们，你心中有挣扎吗？你有冇感覺人生冇意義？唔知路樣扮走下去。朋友們，你心中有平安嗎？朋友們，你心中有喜樂嗎？你有冇感覺人生冇意義？唔知路樣扮走下去。耶穌講盼勞苦的你。
痛苦么？盼有梦你心中有挣扎么？你有冇感覺人生冇意義？唔知路樣扮正下去。盼有冇你心中有平安麼？盼有冇你心中有喜樂麼？你有冇感覺人生冇意義？唔知路樣扮正下去。耶穌講盼勞苦的你。
Cảm謝thống kết minh thị hướng sosial resiko Yasu Sibun Cika Onsip. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Sukibin yang sudah membawakan pujian. Tuhan Yesus memberikan kita kelegaan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Fu dan diterjemahkan oleh Evangelis Maria Wu. Kisah halai sekian jika oleh Tang Song Tikai Fani, Hejiu Fu Ji Xin Mu Si, Chon Gong, Jiu Fu Min Fui, Chon To, Fan Jit Chiang. Kami persilahkan. 各位弟兄姊妹們，大家平安。 Selamat malam, saudara-saudara sekalian. 今日非常嘅高興能夠在呢位線上嘅各位相遇。 Hari ini sangat sukacita dan senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian secara virtual. 就算要看見一些臉孔係認識嘅， Tadi saya melihat ada beberapa wajah yang saya kenal. 難得嗬，在呢機會可以在各處嘅相遇。 Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga dapat bertemu dengan Anda. 今日呢，各位嚟提到一則非常重要嘅題目， Hari ini akan bicara satu tema yang sangat penting, 也係各位非常熟悉嘅， juga adalah tema yang sangat familiar, 就係關於福音。 yaitu tentang Injil. 即個先至同嚟禱告， Mari kita berdoa. 主啊，我哋啥恭敬咧交託求聖靈嚟盡量我哋。 接觸今日短短嘅分享，打開我哋嘅心門嚟明白一個真理，講教我哋，並且認同我哋歸向主。咁樣嚟禱告奉靠耶穌基督嘅名，阿門。弟兄姊妹一聽曾經舒服過， Saudara sekalian pasti pernah mengalami namanya kelalaian. 可能自己曾經舒服。 sosong jika ke Taimun. Mungkin sempat atau pernah lalai tidak mengunci pintu rumah. Dan akhirnya kecurian. Ataupun kita lalai di dalam tugas di kantor. Dan kita mendapatkan teguran dari perusahaan. Ataupun kita lalai di dalam menepati janji. Dan kita telah kehilangan kepercayaan. Atau kita lalai dalam menjaga kesehatan. Lalu akibatnya adalah kita jatuh sakit. Maka kita lihat setiap kelalaian pasti ada resikonya. Kalau kelalaian itu adalah kelalaian yang berat, maka akan mendatangkan akibat yang parah. Ada resiko atau akibat yang sementara, tapi ada juga yang berkepanjangan. Namun hari ini saya mau bicarakan satu hal, yaitu ada satu hal yang tidak boleh kita lalaikan. Karena kalau kita sudah melalaikan hal ini, maka tidak terbayangkan akibat dan resikonya, yaitu tentang Injil keselamatan. Hari ini mau mengajak kita merenungkan tentang Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. 藝thuật善用客花嘅事務因足因你們先見人講，所以我哋當日發展中所聽見嘅道理。 恐怕我哋隨流失去，那接着天使所傳嘅話，佢係確定的，凡干犯配入的都受了該受的報應。我哋就忽略，因為按太嘅救恩就能逃出呢，呢個救恩啊，以前係主親自講嘅，後來呢看見嘅人啊，又本我哋證實了。
上帝就按佢嘅旨意用神蹟奇事甲法版嘅智能並聖靈嘅恩賜同佢哋同作見證。 Ibrani pasal 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran, malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, dan dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. 所以自家今日嚟看自家多咪唔可以疏忽一個重要嘅福音。 Maka hari ini kita mau melihat mengapa kita tidak boleh melalaikan Injil keselamatan yang penting. 將姊妹自家今日係發出一個喊到一個資訊爆發嘅時代。 Hari ini kita hidup di tengah zaman yang dibanjiri dengan segala informasi. 我相信自家每一日都收到唔少嘅消息，係嘛？ Saya percaya setiap hari kita menerima banyak sekali informasi-informasi. 但係我相信自家唔會用同樣嘅時間，用同樣嘅精神嚟注意每一樣嘅消息。 Namun saya yakin kita tidak akan menaruh perhatian ataupun waktu yang sama kepada setiap informasi yang kita dapat. 如果人哋花自家嘅時間都用潮出嚟嘅消息上面， Karena kalau begitu maka waktu kita habis ya dipakai di informasi. 自家必定會做選擇。 Kita pasti akan memilih. 自家揀選買消息對自家係重要嘅。 Kita akan memilih berita apa yang penting bagi kita. 重要嘅消息自家將更加用心去看。 Kalau berita yang penting, maka kita akan lebih perhatikan. 自家可能將呢消息將佢存起來。 Mungkin kita akan menyimpannya. 甚至可能自家會轉發俾別人，甲別人嚟分享。 Ataupun kita bahkan membagikan kepada orang lain. 但係如果自家認為呢唔係很重要嘅消息嚟發， Namun ketika kita merasa informasi ini tidak terlalu penting, 自家就可能就略人看過去就好咧。 maka kita hanya sekilas membaca lalu kita lewatkan. 甚至可能自家連看都冇看。 Bahkan mungkin kita sama sekali tidak melihat lagi. 自家應該嚟分辨乜係對自家重要，乜係唔重要嘅。 Bagaimana kita memilah apa yang penting dan apa yang tidak. 重要就係自家認為係對自家有好處或者有意義嘅東西，自家就認為係重要嘅。 Yang penting berarti kita menganggap itu bermanfaat, berguna bagi kita. 但係唔重要就係自家認為你要冇對我都冇買分別咧。 Yang tidak penting berarti ada atau tidak sebenarnya tidak ada pengaruh ke saya. 所以我可以完全係忽略嘅。 Maka saya bisa saja mengabaikannya. 接下嚟就係自家一問一問題。 Dan selanjutnya kita mau bertanya, 到底對你嚟講福音重唔重要呢？ bagi Anda, apakah Injil itu penting atau tidak? 你可以認為你係隔籬冇關係，我可以完全係唔理睬嘅。 Mungkin Anda berkata, ini tidak penting bagiku, maka saya dapat mengabaikannya. 或者你認為你係非常嘅重要，因為對我嘅生命係有安泰嘅意義。 Atau Anda berkata, wah ini sangat penting bagiku karena dapat membawa satu arti yang dalam bagiku. 請問你對福音有乜嘢態度？ Permisi bertanya, bagaimana sikap Anda terhadap Injil? 你就係自家嚟看，到底福音係咪對自家係有重要嘅、有意義嘛？ Maka sekarang kita mau bertanya, mau melihat apakah Injil itu bermakna dan berguna bagi kita. 如果自家忽略咗嘅福音，要買效果，自家面對嘅。 Kalau kita mengabaikan Injil keselamatan,
apa resiko yang harus kita tanggung. 聖經頭先所讀嘅經文啊，講一家啲一件事情， Tadi bagian firman Tuhan yang dibacakan memberitahukan kepada kita satu hal. 聖經講啊，一家愛珍重或者愛看重呢個福音。 Firman Tuhan berkata kita harus menghargai dan memandang penting Injil 因為 keselamatan 如 ini. 果一家忽略福音嘅話呢， Karena kalau kita mengabaikan Injil, 一家就會隨流失去。 maka kita akan terbawa arus. 買喊到隨流失去嘅意思呢， Apa artinya dibawa arus? 就會講一家失去了一家人生嘅保障。 Yaitu kita kehilangan jaminan hidup. 當咪忽略福音會失去一家人生嘅保障呢？ Mengapa mengabaikan Injil keselamatan itu akan kehilangan jaminan hidup? 因為福音就會講到上帝因為嚟拯救一家人類。 Karena Injil itu bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. 接着耶穌基督死在十字架上，佢赦免了一家一切嘅過犯。 Di mana dalam Yesus yang mati di atas kayu salib maka telah menghapus semua pelanggaran manusia. 並且呢，為一家開通了一條走向盡恆嘅道路。 Dan membukakan satu jalan yang membawa kita menuju ke kekekalan. 耶穌基督嘅人講， Yesus Kristus berkata, 佢講愛就係道路、真理、生命。 Akulah jalan kebenaran dan hidup. 若無接觸愛呢，無人能夠到父嘅位去。 Kalau tidak melalui aku, maka tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa. 耶穌清楚嘅講一家啲，佢就係呢條嘅道路能夠帶領一家走向永恆嘅生命嘅道路。 Yesus sendiri berkata, dia adalah jalan itu, jalan yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. 失去了耶穌，就會失去了呢個道路。 Kalau tidak memiliki Yesus, maka kita tidak mendapatkan jalan itu. 失去了福音，就會使一家失去了這個人生嘅保障。 Kalau kita tidak ada dalam Injil, maka kita kehilangan jaminan hidup. 在非洲嘅加納有一隻小作家， Di Ghana di Afrika ada seorang penulis novel. 嘅名喊到泰羅倫哈 Lawrence Darmani。 Namanya adalah Lawrence Darmari. 佢曾經有一個經歷， Dia punya satu pengalaman. 有一次呢，佢愛去赴一隻很重要嘅節目。 Pernah suatu kali dia ada satu pertemuan yang sangat penting dan dia berangkat ke sana. 佢就上了呢個火車。 Maka dia menaiki kereta api. 但係當佢上咗呢火車之後呢， Namun setelah dia naiki kereta api itu, 佢就開始懷疑到底佢搭嘅火車係正確嘅火車冇？ dia mulai meragukan apakah dia sudah menaiki kereta api yang tepat. 佢冇去過呢個冇錯過呢條嘅路線， Dia tidak pernah menempuh jalur ini. 佢就冇意思問別人， Dan dia juga merasa sungkan untuk bertanya kepada orang lain. 所以呢，佢就在呢個經過嘅行程啊，心裡面非常嘅問題啊。 Maka sepanjang perjalanan itu hatinya dak-dikduk. 佢冇平安， Dia tidak damai 因為佢唔知佢坐嘅火車對唔對。 karena dia kurang yakin apakah benar dia sudah menaiki kereta api yang tepat. 佢唔知到底佢愛搭到嘅目的地係正唔正確。 Dia tidak tahu apakah tujuan yang sedang ditempuh itu sudah tepat belum. 甚至呢，到一個地步， Bahkan sampai satu tahap, 當一火車喺半途中停下來嘅時候呢， yaitu ketika kereta api ini singgah ya, berhenti di satu tempat, 佢就下車咧， dia memilih untuk turun 因為佢唔確實咧知道佢坐嘅火車對唔對。 karena dia kurang yakin apakah ini adalah kereta api yang tepat. 所以你就泰羅倫嚇嘅人講， Maka Lawrence berkata begini,
如果一个心里面冇保障嘅话呢， Nah, kalau hati kita tidak punya jaminan, 一个就充满疑惑， maka kita penuh dengan keraguan. 结果一个失去平安，失去人生嘅保障。 Maka kita akan kehilangan damai sejahtera dan juga kehilangan jaminan hidup. 日生嘅過程啊，就好像佢坐火柴一樣，心裏面完全冇平安咧。 Sepanjang hidupnya persis sama dengan pengalaman naik kereta api. Lalu- Tidak ada damai sejahtera. 睇羅倫佢講，佢當限望確實嘅相信耶穌、相信福音嘅時候， Maka Lawrence berkata, sebelum dia yakin dan percaya kepada Yesus, 佢就好像繼次坐火柴嘅經歷一樣。 maka kehidupannya persis sama dengan pengalaman dia di dalam kereta api itu. 所以，親愛嘅弟兄姊妹們， Maka Bapak Ibu sekalian, 一家能夠明白，多買一家唔可以疏忽呢個重要嘅福音。 maka kita dapat memahami mengapa kita tidak boleh melalaikan atau mengabaikan Injil yang penting 因為 ini. 如果一家忽略佢呢，一家就失去了一家人生嘅保障。 Karena ketika kita mengabaikannya, kita kehilangan jaminan hidup. 一家唔知一家人生嘅去向，一家去哪位？ Kita tidak tahu kemana kita pergi. 當一家失去了一家人生嘅去向嘅時候呢， Ketika kita kehilangan arah hidup 一家 kita, 就失去了一家今生嘅意義啊，人生嘅目的。 maka kita juga kehilangan arti hidup saat ini. 一家唔知到底係發出嚟嘅世界嘅目的係乜嘢？ Kita tidak tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. 過咗了幾十年嘅光景之後又如何？ Kita melewati berpuluh-puluh tahun, lalu bagaimana? 尤其啊，當一間你下面對嚟嘅疫情嘅時候，嗬， Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi. 一間人更加體會到一間人生嘅何等嘅脆弱，何等嘅短暫。 Kita semakin menyadari hidup manusia itu begitu rapuh dan sementara. 死亡變成非常嘅真實。 Kematian begitu nyata. 一個也發覺到一個唔能夠靠一個身邊所有嘅一切。 Bahkan kita menyadari kita tidak mungkin mengandalkan apapun yang ada di sekitar 無論 kita. 一個知識也好， Apakah itu pengetahuan 無論一 kita 個嘅錢財也好， ataupun harta kita. 或者一個嘅環境。 Bahkan mungkin lingkungan kita. 在了疫情嘅時間，一個發覺到一切都能夠一剎那之間都消失咧。 Di tengah pandemi kita menyadari dalam sekejap mata saja semua ini akan lenyap. 所以如果一個冇呢個人生嘅保障嘅話呢， Maka kalau kita tidak ada jaminan hidup, 一個在咁樣嘅情況之下，一個必定心裡面充滿懼怕，充滿焦慮。 maka hidup kita itu pasti dipenuhi dengan kekhawatiran dan juga 一 ketakutan. 個也唔敢面對一個嘅將來。 Bahkan kita tidak berani untuk menghadapi masa depan. 所以一個看見嗬，在呢段嘅時間裏啊， Maka di beberapa waktu ini, 唔少嘅人啊，甚至走了呢個捷徑、捷路。 bahkan banyak orang mereka memilih untuk jalan pintas ya. menempuh jalan pintas. 就進入日本嚇， Seperti yang terjadi di Jepang. 在呢個疫情嘅期間啊，刺殺嘅人太數嘅增加。 Di tengah pandemi, banyak sekali orang yang membunuh diri. 甚至係日本啊，因為刺殺嘅人數啊，比呢個 COVID 嚇新冠狀肺炎所帶來嘅死亡嘅數目係嚟多嘅。 Bahkan kita lihat orang yang membunuh diri itu jumlahnya lebih banyak dari orang yang mati karena COVID-19. 當咪會出現係呢啲現象呢？ Mengapa bisa terjadi hal sedemikian? 因為人在人生當中迷失了， Karena manusia telah kehilangan arah. 佢看唔到嘅人生嘅去向係嚟乜嘢， Mereka tidak dapat melihat arah kehidupan. 所以結果呢，要導致嚇佢失去了佢人生嘅意義嘅目的。 Maka dia juga kehilangan makna hidup. 所以因此咁樣嘅緣故， Makanya 一家就愛
確實嘅相信呢個福音。 Kita harus yakin dan percaya sungguh kepada Injil 因為 keselamatan. 福音係一個千確萬實嘅真理。 Karena Injil keselamatan itu adalah satu kebenaran yang mutlak. 唯有當一個信靠福音，一個人生將有保障，一個將唔會隨流失去嘅。 Waktu kita percaya kepada Injil keselamatan, maka hidup kita itu tidak terombang-ambingkan. 親愛嘅弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 接下來一個愛從聖經頭先所讀嘅經文看，當咪福音係何等嘅可靠嘅。 dan selanjutnya kita akan melihat dari firman Tuhan tadi, mengapa kita katakan Injil itu adalah sesuatu yang dapat disandarkan. 因為福音就係主耶穌親自所宣告嘅真理。 Karena Injil adalah berita yang disampaikan oleh Yesus sendiri. 當主耶穌佢喺世界上嘅時候呢， Waktu Yesus masih di dunia ini, 佢公開侍奉， dia melayani di tempat umum. 佢就按清楚嘅宣告佢來世界上嘅目的係乜？ Maka dia dengan jelas memproklamasikan tujuan dia datang ke dunia ini. 耶穌嚟世界上就係嚟瞻仰幾百年甚至上千年嘅紀念。 Nah, Yesus datang untuk menggenapkan janji yang sudah disampaikan berapa ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. 就係那佢愛本人交出嚟嘅罪人嘅小組， Yaitu dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, 本人當時十字架， bahkan disalibkan. 但係那佢第三日呢愛從死裏復活。 Namun hari ketiga dia bangkit dari kematian. 耶穌本人當十字架唔係一個意外， Yesus disalibkan itu bukan satu kecelakaan atau kebetulan. 耶穌當十字架唔係因為佢無能為力， Dia disalibkan bukan karena dia itu tidak berdaya. 耶穌本人當十字架係因為佢願意為人類擺上佢嘅生命。 Yesus disalib karena dia rela untuk menyerahkan diri bagi umat manusia. 係佢親口講嘅，係來世界上就係愛嚟為人嘅生命嚟拯救人類。 Dia sendiri yang berkata bahwa dia datang ke dunia ini mau menyerahkan, mengorbankan dirinya untuk manusia. 所以當主耶穌佢死裏第三日復活之後呢， Maka setelah Yesus mati, lalu hari ketiga bangkit, 佢就交代佢嘅門徒講， dia pesan kepada para murid, 愛奉佢嘅名，就係奉耶穌嘅名去傳呢個悔改嘅福音。 yaitu mau mereka menyebarkan atau memberitakan Injil pertobatan, 殺罪嘅福音， Injil yang membawakan pengampunan 從耶路撒冷切到萬邦，就係世界嘅世界上所有嘅人類。 yaitu mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. 當耶穌咁樣咧吩咐嘅時候呢， Ketika Yesus memberikan pesan ini, 就係證明啊，佢已經為一個人類完成咗嘅救恩。 itu membuktikan dia telah menggenapkan keselamatan itu bagi umat 並且 manusia. 呢，佢嘅救恩係能夠足夠嚟救所有嘅人類。 Dan Injil ini, keselamatan ini cukup buat seluruh umat manusia. 直到人相信佢呢，佢就必定能夠得救嘅。 Yang penting adalah manusia, asalkan manusia itu datang dan mau percaya kepadanya dan pasti diselamatkan. 親愛的弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 英國有一位很出名嘅呼救嘅學家， di 英國 England ada satu apologetik yang sangat terkenal 佢呢一個先啦，佢係名喊做 C.S. Lewis。 yang sudah almarhum, yaitu Bapak C.S. Lewis. 佢曾經講過嘢嘅一句話， Bapak C.S. Lewis pernah berkata begini, 佢講啊，當一個聽到主耶穌嘅宣告， yaitu ketika kita mendengar pemberitaan Yesus, 一個必定要做出回應嘅。 kita harus
meresponi. 即刻唔能夠當作無日回事，唔能夠。 Kita tidak boleh anggap sepele. 即刻必定要做出回應， Kita harus memberikan respon. 就會講即個啲啊。 Hal ini mengatakan, 當即刻看到主耶穌嘅人講， ketika kita mendengar kata Yesus, 愛就係人類嘅救主， saya adalah juru selamat umat manusia. 先愛就能夠得救。 Percaya kepadaku, maka Anda diselamatkan. 當即刻聽見呢句話之後呢， Pada saat kita mendengar perkataan 即 ini, 刻唔能夠當作無日回事， kita tidak boleh mengabaikan dia dan menganggap tidak ada 即 apa-apa. 刻必定要做出回應， Kita harus meresponi. 即刻咪回應啊！ Apa respon kita? 即刻可能講啊，你係騙人咧，耶穌係騙人咧。 Mungkin ada di antara kita meresponi dengan berkata, Yesus itu menipu, sedang menipu. 哦，佢係神經病嘅人， Oh, dia itu orang gila. 佢係大笨蛋。 Dia adalah orang bodoh. 啊，即刻喊佢閉嘴，你咪講呢度話。 Kita berkata kepada Yesus, ya, tutup mulutmu, jangan berbicara 甚 apapun. 至即刻可能吐口水喺佢頭上面上， Bahkan mungkin kita meludahi dia. 甚至啊即刻當作佢係妖怪嘅將佢殺死。 Bahkan mungkin kita menganggap dia sebagai monster lalu dibunuh. 但係即刻亦有可能佢拜在主耶穌嘅面前。 Namun mungkin saja kita sujud menyembah di depan kakinya. 千祈會即刻嘅主， Kita mengakui dan menyebut dia sebagai Tuhan kita. 完全係相信佢。 Kita percaya penuh kepadanya. 你嘅路易斯講即刻啲嗬， Bapak C.S. Lewis berkata, 佢講啊，今生啊嗬，就會今日嗬， katanya, hari ini, yaitu hidup ini, 上帝本然要自由， Tuhan memberikan kebebasan kepada Anda. 你可以拒絕耶穌所講嘅一切， Anda bisa saja menolak apa yang dikatakannya. 而也可能會拜在主耶穌嘅面前。 Juga bisa sujud menyembah di depan kakinya. 但係呢，等到主耶穌基督第二次再來嘅時候呢， Tapi ketika Yesus Kristus datang kedua kali, 人人都係跪拜在主耶穌嘅面前。 setiap orang akan sujud menyembah di depannya. 有兩種嘅人， Ada dua macam orang. 第一咧係勉強跪下來嘅， Kelompok orang yang pertama adalah mereka terpaksa sujud 係接受上帝嘅刑罰， karena mereka akan menerima hukuman dari Tuhan 因為佢拒絕了耶穌基督。 karena dia telah menolak Yesus. 但係要第二嘅跪拜就係嚟等候稱讚耶穌、領受主耶穌為人之批嘅人人嘅福樂。 Namun ada kelompok orang yang kedua, yaitu mereka sujud menyembah karena mereka itu memuji, mengagungkan keselamatan. 親愛弟兄姊妹們， Saudara-saudari 主 sekalian, 耶穌嘅宣告係何等嘅重要， proklamasi Yesus itu begitu penting. 即係有可能忽略佢嘛。 Apakah kita sedang mengabaikannya? 第二方面， Hal kedua, 聖經一講即係啲唔係單單耶穌佢宣告了嘅救恩。 firman Tuhan mengatakan Yesus bukan hanya memberitakan tentang Injil keselamatan 但 ini, 係佢發出嘅時候，要按多嘅人啊，親眼看見耶穌所做嘅一切。 dan waktu Yesus hidup masih di dunia ini, banyak saksi-saksi mata yang melihat apa yang dilakukan Yesus. 佢哋就會將呢個福音佢哋所看見主耶穌所做嘅呢傳開出去咧。 Mereka lah orang-orang yang telah mengabarkan Injil keselamatan ini kepada orang lain. 傳到今日為止， Mereka memberitakan, menyebarkan sampai ke saat ini. 2000年嘅時間內， Dalam 2000 tahun ini, 福音已經傳遍了世界上嘅所有嘅角落。 Injil keselamatan telah diberitakan ke semua penjuru di bumi ini. 收到了千萬嘅人熱烈嘅分享。 Dan beribu-ribu, beratus-ratus ribu orang telah dengan sukacita menyambut Injil ini. 有猶太人，也有唔係猶太人。
Ada orang Yahudi, juga ada orang non-Yahudi. 有知識嘅人，加有無知識嘅人， Ada orang yang berpengetahuan, tapi ada juga orang yang tidak berpendidikan. 有最高世界嘅領袖、總統、總理等等、君王等等，一直到平民百姓。 Ada juga orang yang berkedudukan tinggi, bahkan mungkin raja ataupun orang yang pemimpin yang punya pangkat yang tinggi, bahkan sampai ke rakyat merata. 直到今日為止， Sampai hari ini, 在人類嘅歷史當中， di tengah sejarah manusia, 無有一隻人係搶着所人按廣泛嘅本人傳開。 yaitu tidak ada satu tokoh seperti Yesus yang dimana dia diberitakan kepada semua orang seperti Yesus. 一無一隻人搶着所人按廣泛嘅本人相信係跟隨嘅。 Dan juga tidak ada satu orang pun yang seperti Yesus yang telah dipercayai oleh banyak orang. 如果你嘅福音係唔可靠嘅話呢， Nah, kalau Injil ini adalah Injil yang tidak benar, 不可能能夠存留到2000多年前嘅時間， tidak mungkin dia dapat bertahan sampai 2000 並 tahun. 且係繼續嘅本人傳下去， Bahkan terus disebar luaskan oleh banyak orang. 一來一多人各地各方嘅人都相信呢個福音接受耶穌嘅。 Semakin hari semakin banyak orang dan juga semakin banyak tempat di mana orang-orang percaya dan menerima Injil ini. 呢按重要嘅事實， Ini adalah satu kenyataan yang sangat penting. 這個有可能忽略我呢， Apakah kita masih mengabaikannya? 唔單單係樣， Bukan hanya itu. 就係當呢個福音本人傳開嘅時候呢， Dan pada waktu Injil ini diberitakan kepada banyak orang, 要按到先者奇事嘅發生。 juga disertai segala mujizat dan juga hal-hal yang ajaib. 治到不平嘅人得到醫治， Orang yang sakit 甚 dipulihkan, 至要到死去嘅人能夠發過來， bahkan ada yang sudah mati dibangkitkan. 並且呢，本這個兩個黑暗嘅勢力捆綁嘅也得出了釋放。 Mereka yang mungkin sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan itu pun dapat dibebaskan. 但係最奇妙嘅係咪呢？ Tapi yang paling ajaib 就係 adalah 看見許許多多人因為信了耶穌，佢嘅生命改變。 yaitu banyak sekali orang yang setelah percaya kepada Yesus hidupnya diubahkan. 佢哋可能係褻瀆嘅， Mungkin mereka adalah pecandu, 佢哋可能係謀殺嘅， mungkin mereka adalah pembunuh, 佢哋可能係欺騙人嘅。 bahkan mungkin mereka adalah orang yang menipu orang lain. 但係呢，認錯相信了耶穌，佢嘅生命改變。 Tapi setelah percaya kepada Yesus hidup mereka berubah. 因為上帝借着嘅能力嚟證明呢個福音係可靠嘅。 Karena Allah telah membuktikan Injil ini adalah Injil yang benar. 呢個福音係帶召能力嘅福音， Injil ini adalah Injil yang berkuasa. 這個有可能忽略我啦。 Apakah kita masih mengabaikan? 所以這個第這個係絕對唔可能忽略呢非常重要嘅福音。 Kita harus mengakui bahwa kita tidak boleh mengabaikan Injil keselamatan yang begitu penting. 為咗當這個真實嘅相信，這個真要人生嘅保障。 Waktu kita percaya dengan sepenuh hati, maka kita baru mendapatkan jaminan hidup. 在2004年嘅時候， Pada tahun 2004, 我嘅師母認識一對嘅夫婦，係在昆天嘅夫婦。 saya dan Semu mengenali ya sepasang suami istri di Pontianak. 嘅丈夫係姓齊嘅。 Bapak ini bermarga Chi. Kita處在一隻非常簡單嘅一間屋。 Rumah mereka itu sangat sederhana. Kita 在屋面前嘅位置係擺日常嘅用品嚟賣。 Dan mereka itu melakukan menjual ya
barang-barang yang keseharian 照安樣來維持佢哋嘅生活。 untuk menghidupi hidup mereka. 佢哋冇生育， Mereka tidak punya anak, 但係佢哋領養咗一隻奶子， namun mereka mengadopsi satu anak laki-laki. 但係呢隻奶子係一個智能嚇，係比較弱嘅， Anak ini ada sedikit Down syndrome. 因為佢哋安樣嘅環境嘅照顧呢， Oleh karena kondisi ya kehidupan mereka seperti ini, 所以一個親朋戚友都唔敢接近佢。 sampai ya sanak family-nya itu semua menjauhi mereka. 呀，佢哋唔想家己做多接觸。 Keluarga semua menghindari ya untuk berhubungan dengan mereka. 後來我哋就將主耶穌嘅福音傳俾佢哋夫婦。 Dan setelah itu kami memberitakan Injil kepada mereka. 講佢哋啲上帝何等愛世間人類， Kami mengatakan Tuhan sangat mengasihi kita sebagai manusia. 佢為世間人死在十字架上， Dia mati bagi kita di kayu salib. 佢愛本世界有永恆嘅盼望。 Dia mau memberikan kita satu pengharapan yang kekal. 從花間當實可，然後佢哋夫婦呢就相信了耶穌基督， Dan tidak lama kemudian mereka percaya Yesus. 然後佢哋也接受了領洗禮歸入主嘅名下。 Mereka juga dibaptis menjadi anggota gereja. 信了耶穌之後，就看見佢哋嘅表情嘅改變。 Setelah percaya kepada Yesus, kita melihatnya perubahan ya di waras wajah mereka. 之前啊，看到佢哋就會愁眉苦臉嚇，看到佢哋面色都很痛苦嘅表情嚇。 Sebelum percaya Yesus ya, mereka itu muram ya, dan juga tidak ada sukacita. 佢哋冇喜樂， Mereka itu tidak punya sukacita. 但係自從佢哋信了耶穌之後， Namun setelah percaya kepada Yesus, 佢哋呢臉中嚇露出了那個喜樂及平安。 wajah mereka ya terpancarkan sukacita dari Tuhan. 對我最深嘅印象就係那個慈體兄嘅咁樣講， Saya punya kesan yang sangat mendalam, yaitu ketika Bapak Chi berkata begini. 佢講啊，佢過去嘅人生就好像一條船一樣， Katanya kalau hidup dia yang dulu seperti satu perahu, 那個船啊，就會在那個太海上嘅會飄嚟飄去。 katanya hidupnya seperti perahu ya yang terombang-ambing di tengah samudera. 佢哋也唔知人生嘅目的方向係乜嘢。 Mereka itu tidak mengenali arti hidup, juga tidak tahu arah hidup. 身邊也冇人關心佢哋。 Dan tidak ada siapapun yang mau mempedulikan mereka. 過咗孤單嘅人生嘅生活。 Hidup mereka sangat kesepian dan kesendirian. 但係自從佢哋認識了耶穌之後呢， Namun setelah mereka percaya kepada Yesus, 佢哋講佢哋呢個呢條船就好像潛到那個岸邊一樣。 katanya perahu mereka seperti sudah menemukan dermaga. 佢哋就能夠隨佢哋停靠下來。 Perahu mereka dapat singgah dan berhenti. 人生就有了保障， Dan hidup mereka itu punya jaminan. 唔再在海洋嘅被飄嚟飄去。 Tidak lagi terombang-ambing di bawah arus ke samudera. 親愛的弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 這個地托耶穌基督就係這個人生嘅目的及終點。 kita tahu bahwa Yesus adalah tujuan hidup kita dan akhir perhentian kita. 不要當這個潛到耶穌呢，這個就係潛到了人生嘅保障。 Ketika kita menemui Yesus, maka kita mendapatkan jaminan hidup. 這個地托嘅福音係何等嘅確實嘅福音。 Kita tahu bahwa Injil keselamatan ini adalah Injil keselamatan yang teguh dan pasti. 係這個完全唔可忽略嘅福音。 Adalah Injil yang tidak boleh kita abaikan.
請問你相信呢個福音嗎？ Permisi tanya, apakah Anda percaya? 請問你簽到了一個人生嘅保障嗎？ Permisi tanya, apakah Anda telah menemukan jaminan hidup? 請問你知道你人生嘅方向了嗎？ Permisi tanya, apakah Anda tahu arah ataupun tujuan hidup Anda? 今日這個就要打開這個心門來接受呢個福音。 Hari ini kita mau membuka hati kita untuk menerima Injil keselamatan ini. 所以這個當中，如果你希望真實嘅相信耶穌基督嘅親朋戚友們， Kalau ada sanak saudara di tengah kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, 我以謙卑嘅心來邀請各位來打開你嘅心門來接受耶穌。 saya dengan hati yang menghormati dan juga yang menghargai untuk mengundang Anda datang untuk percaya kepada Yesus. 讓主耶穌來帶領你嘅一生。 Biarlah Yesus yang menuntun hidup Anda. 今日如果你已經係信了耶穌基督嘅， Hari ini kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, 但係你對福音更加堅定嘅信心。 semoga Anda semakin yakin tentang Injil 甚 keselamatan. 至呢，主本嘅力量嚟見證主嘅福音。 Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda untuk bersaksi bagi Injil ini. 即刻嚟禱告。 Mari kita berdoa. 主啊，我哋實非常嘅高興，感謝你嘅祝福，本我哋見安步有安難得嘅機會，重新嚟聽到呢個福音嘅真理。可能我哋已經聽了安多下，但係主啊，過去我哋可能忽略，我哋唔認為你係重要嘅，但係求主提醒我哋，使我哋知道，如果我哋忽略了呢，那麼重要真實嘅福音，這個後果係不堪設想嘅。唯有在耶穌基督裡面，我哋嘅人生將有希望，也有保障。讓心靈親切來光照我哋嘅心，來相信來接受你嘅福音。Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang berharga untuk kami bisa kembali mendengarkan sekali lagi tentang Injil. Injil yang mungkin sudah sering kami dengar, tetapi mungkin selama ini kami mengabaikannya. Kami meremehkannya. Kami tidak melihat itu sebagai sesuatu penting. Tapi malam ini sekali lagi Engkau beri kesempatan kepada kami untuk menyadari begitu pentingnya Injil bagi kami. Hanya di dalam Injil Yesus Kristuslah kami menemukan sebuah jaminan, pengharapan dan tujuan hidup yang benar. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, supaya kami dapat menerima Injil keselamatan yang telah Engkau sediakan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cảm ơn các bạn nhân song tỷ chúc của thầy cả. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, cảm ơn Phu Mục Sư và Phu Sư Mu Jikin Chon Kon Sontie Fanny. Terima kasih kepada Pendeta Samuel Fu dan Evangelis Maria Wu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kính hai sĩ kiến chỉ các chế lời trong nhiều sĩ cơ chỉ các cảm謝Chúa Giêsu chính vì đó Chúa Giêsu vì chỉ các si chơi sĩ ca lời kêu chỉ các dịch trời nhiên. Mari pada saat ini kita bersama-sama menyanyikan pujian terima kasih Tuhan Yesus yang sudah tersalib bagi kita untuk menebus dosa kita. Screen-nya dilepas.
用呀该保险来洗将呀该罪，本来靠你得来到呀该面前，靠着呀该保险洗将呀该罪，靠着呀该保险得去在呀该面前。用呀该保险来洗将呀该罪，本来靠你得来到呀该面前，靠着呀该保险。Contoh Eli di unmute. Unmute. 靠着呀该保险得去在呀该面前。Contoh Eli di unmute. Nggak kedengaran suaranya. Lấy thiếu chị mai chỉ có gì chơi lấy chồng dùng nhất cái bảo hiểm 用呀该保险来洗将呀该罪，本来靠你得来到呀该面前，靠着呀该保险洗将呀该罪，靠着呀该保险得去在呀该面前。感謝你主耶穌，為愛死在十字架，為了愛叫愛你解罪孽，你狂蕩呀解罪，讓我離開那心痛，你眼中呀解愛來接受我，感謝你主耶穌。在十字架，為了愛叫愛你解罪孽，你狂蕩呀解罪，讓我離開那心痛，你眼中呀解愛來接受我，感謝你主耶穌，為愛死在十字架。愛叫愛你解罪孽，你狂蕩呀解罪，讓我離開那心痛，你眼中呀解愛來接受我，感謝你主耶穌，為愛死在十字架，為了愛叫愛。狂蕩呀解罪，讓我離開那心痛，你眼中呀解愛來接受我，感謝你主耶穌，為愛死在十字架，為了愛叫愛你解罪孽，你狂蕩呀解罪。讓我離開那心痛，你眼中呀解愛來接受我，你狂蕩呀解罪，讓我離開那心痛，你眼中呀解愛
cái dịch sen chỉ các ai lại cảm謝Tuhan Yesus jin beri tong kia cái ai he an thai sesuatu cái sen fat chung. Kita bersyukur kepada Tuhan seumur hidup kita. Kita berterima kasih karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, thiếu chị mai muốn hay thiếu chị mai hay bởi diêu mà cái muốn thi ai, oi muốn cái phết trà, như diêu oi tài tổ ai, như nên kêu liên lo ali cái xia tại này thiền phá ho, choi jinni bu này nên kêu liên lo Nathan mục sĩ, hạ phái hay nên kêu liên lo Jong Piang Kun mục sĩ. Saudara-saudara sekalian, apabila saudara memiliki pertanyaan atau permasalahan atau ada yang mau didoakan, saudara-saudara bisa menghubungi Pendeta Nathan dalam bahasa Indonesia dan Pendeta Samuel Yang dalam bahasa Hakka. Thiếu chị mày muốn chỉ các cái nhịp để thon khe hệ tàu li với chỉ các dịch xe lôi tàu cáo, chỉ các lôi liang xỉu song ti cái chúc phúc, kinh hà oi tay liang tàu cáo cả chúc phúc hệ diêu mục si Jong Piang Kun mục si. Saudara sekalian, pada saat ini mari kita bersama-sama doa penutup dan juga doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Yang kami persilakan. 弟兄姊妹，jika ada ingin来进入祷告结束的祷告，saudara sekalian kita masuk dalam doa penutup dan berkat ya. 天父上帝，我哋滿心感謝你，你帶領我哋人進步咗嘅機會，從開始到結束，能夠看見主你保守，你帶領，一切都能夠上前。我哋人也能夠享受你嘅恩典，跟你嘅真理，巴不得你嘅真理，成為我哋人生命嘅保障。生活上嘅指南，照亮我哋人走向前面嘅道路，更加蒙你喜悅。也是我哋人過每日嘅生活，更加來親近你，來仰望信靠你。安樣顯我哋人能夠得出你嘅福氣。我哋人把一切嘅榮耀、尊貴能力歸轉天父上帝. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin dan memelihara kebaktian penginjilan kami malam hari ini. Dari awal sampai akhir, kami boleh menikmati satu ketenangan dan penyertaan-Mu. Kami juga boleh menikmati anugerah-Mu dan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu itu menjadi jaminan hidup kami. Dan di dalam kehidupan kami senantiasa menjadi pedoman, menuntun kami berjalan pada jalan yang benar. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh percaya dan bersandar kepadamu senantiasa. Dan kami kembalikan saat ini segala kemuliaan, hormat, kekuatan hanya bagi Allah Bapa kami yang di surga. Kina jika ada ingin 大概只教到人嘅心來領受上帝嘅福氣，願幸福永遠不改變嘅慈愛，信子耶穌基督嘅奇妙嘅救恩，心靈嘅感動帶領順服平安，家只教到人同在，從今下直到永永遠遠。 Kiranya kasih yang tidak berubah dari Allah Bapa, penebusan yang ajaib dari Allah Anak, Yesus Kristus, gerakan pimpinan ketaatan dan sukacita dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 父牧师，感謝你啊！杨牧师，杨牧师，平安。Kita sediakan waktu sedikit untuk 能够讨论或者提问吗？一点点的时间，可以不可以？有没有时间？可以。
Ya, kita ngobrol, masuk dalam acara ngobrol-ngobrol sekarang ya. Ya, sama aja. Ya.